Assalamualaikum, hi guys. Dalam video sebelum ni kita sudah belajar benzene sebagai parent dalam naming of benzene. Tapi sekarang kita nak belajar macam mana benzene ring is considered as substituents. So kalau dia adalah substituents, ada beberapa case yang awak kena tahu. Dan nama benzene ring sebagai substituents dia akan jadi phenyl. Okay, phenyl. So, kita ada beberapa case. Let's see the first case. Case pertama, benzene ring attach kepada carbon chain yang ada lebih daripada 6 carbon atoms. So, lihat di sini kita ada dua sistem. Sistem yang pertama adalah benzene ring. Sistem yang kedua adalah straight chain. So, di straight chain kita ada lebih daripada 6 carbon. So, first carbon kita nak mula daripada mana? Kita mula daripada kiri. Sebab kiri kita ada substituents benzene. So, I'm going to start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 carbon chains dan ini namanya adalah heptane. And then, memandangkan awak punya benzene adalah substituents, so dia berada di carbon yang pertama. So, you have to put the numbering, dia akan jadi 1 dash phenyl heptane. It's very simple. Next case, kalau awak nampak kita ada same number of carbon atoms untuk benzene but higher number of substituents. Apa maksud dia? Let's say kalau saya jadikan benzene sebagai parent, saya hanya dapat satu structure ni sebagai substituents. Tapi kalau saya jadikan structure ini sebagai parent, saya akan dapat dua substituents. Ini dua. So, sebab tu saya akan pilih sistem yang lebih banyak substituents. Walaupun number of carbon atoms dia sama. Sini 6, sini pun 6. Kalau tak percaya, mari kita tulis numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6 carbon atoms here. Same goes for the benzene ring. Tapi kerana straight chain ini memberikan dua substituents, kita akan pilih dia sebagai parent. So, 6 carbon chain, parent kita adalah hexane. So, tulis hexane. And then, dekat carbon 5, kita ada methyl. So, here is methyl. And then dekat carbon 1, kita ada phenyl. So, antara M dengan P, M comes first, alphabet dia. So, kita akan tulis 5-methyl-1-phenyl hexane. Next one, kita ada case yang ketiga iaitu higher priority of functional group bonded to shorter carbon chain. So, kita ada dua sistem, 6 carbon chains dalam ring. Tapi kita ada 4 carbon atoms dalam straight chain dan kita ada functional group OH. So, OH dengan benzene, kalau OH dia adalah alkohol. So, this one adalah alkohol. Kalau benzene, dia exist sebagai alkyl group dalam priority list. So, sebab tu bila awak refer dekat bahagian priority list ni, benzene berada dekat position alkyl group. So, antara alkyl group dengan OH, OH is more priority. So, sebab itulah kita punya straight chain yang ada OH akan jadi parent. So, macam mana saya nak bagi nama for this one? Saya highlight dulu saya punya parent. So, this is my parent bersama dengan OH. And then, awak punya first carbon priority kepada functional group OH. So, saya akan mula daripada kanan. So, kanan awak ada 1, 2, 3, 4. So, your 4 carbon atoms for alcohol and your OH group is at second carbon. Dia punya nama adalah 2-butanol untuk alkohol yang ada 4 carbon. 2 merujuk kepada position OH group dekat carbon number 2. And then kita ada phenyl dekat carbon number 4. So, the name will be 4-phenyl-2-butanol. So, ini contoh di mana benzene masih lagi substituents dan dia adalah alkyl group. Last one, kita tengok case yang keempat, existence of structure C6H5CH2 dalam molekul. Apa maksud C6H5CH2 ni?
dia adalah structure untuk benzil. Contohnya macam mana awak ada the whole thing structure benzene C6H5. Kenapa H5? Sebab kita hanya ada 5 sahaja karbon yang ada hidrogen. And then kalau lihat dekat sini, satu lagi karbon ni dia dah attach kepada CH2. So include this together. The whole thing yang saya highlight warna kuning ni, kita panggil dia sebagai benzene. And then kerana kita ada satu Cl atom, Cl atom ni akan jadi kita punya parent, iaitu chloride. So nama structure ni adalah benzyl chloride. Tetapi ini adalah common name. Okay, common name. Tapi kalau saya nak based on IUPAC name, tak ada masalah. Awak akan bagi nama macam substituents in substituents. So nama parent awak adalah benzene, and then awak ada substituents awak iaitu methyl, dan dekat methyl kita attach dengan chloro. So nama penuh dia akan jadi chloromethylbenzene. So ini adalah IUPAC name. So yang mana diterima dalam exam? Dua-dua diterima. Next, kita belajar cara untuk bagi nama based on several structures in example 4. So, kita lihat kita ada dua sistem untuk structure A, benzene ring dengan alkene. So, antara double bond dengan alkyl group, double bond is more priority. Parent awak akan jadi this one. And then, saya akan bagi numbering saya bermula daripada kanan. Okay, priority kepada double bond. 1, 2, 3, 4. So, awak punya benzene akan jadi substituents phenyl. Namanya akan jadi 4-phenyl-1-butene. Okay, sebab alkene adalah kita punya parent. Ada lagi satu cara, kalau in case awak nak ubah nama dia, boleh juga sebagai 4-phenyl-but and then -1-in. Letak family name untuk alkene dekat belakang. Awak just pisahkan nama 1-butene ni. Okay, next one. Kalau saya ada this structure, masih lagi dua sistem. So, priority saya adalah double bond kat sini, alkene. And then first carbon saya akan mulakan daripada bawah. So, we are going to start here. 2, 3, 4 and then go up. Awak dapat 6. So, first carbon berada dekat carbon number 1. And then I'm going to put the name 1-hexene. Ini parent saya. And then benzene adalah substituents berada dekat carbon number 4. So dia akan jadi 4-phenyl-1-hexene. Next, structure C. Saya ada benzene iaitu alkyl group dengan alkohol bahagian sini. Sebab ada OH. So mana yang lebih priority? OH is more priority. So this one adalah saya punya parent. Carbon sini tidak termasuk dalam parent sebab ini dah carbon dalam ring. Okay, so pemisah dia adalah antara sini. Alkohol yang mempunyai 2 carbon atoms, kita akan panggil dia sebagai ethanol. Dan dekat bahagian awak punya benzene ring iaitu phenyl berada dekat carbon number 2. So we are going to give the name as 2-phenyl ethanol. Okay, spelling kena betul. And then after that, saya ada benzene ring dengan alkene. So, priority kepada alkene. Parent saya ada 2 carbon saja. So, pemisah dia adalah antara sini. And then, untuk awak punya structure ni, first carbon awak tak kisah. Sama ada awak nak mula daripada sini 1, 2 ataupun awak nak mula daripada sini pun tak jadi masalah. Sama, first carbon sentiasa berada dekat carbon pertama. Tapi bila awak nak bagi nama awak untuk phenyl akan berada dekat carbon pertama. Sebab tu numbering yang saya akan guna warna biru lah. So nama dia kerana satu saja substituents yang attach kepada ethene. Tak kisah substituents ni berada di kiri atau kanan. Sekarang dia kiri, kalau dia letak dekat kanan pun benzene ni sama je. So dia akan jadi phenyl ethene. Okay, next one kita go to E. Untuk E, saya ada
beberapa functional group. Saya ada benzene ring, saya ada halogen dan saya ada carbon-carbon double bond. So yang mana lebih priority? Yang lebih priority mengikut priority list adalah carbon-carbon double bond. So ini akan jadi saya punya parent. And then dalam parent saya ada Cl sebagai kloro dan benzene sebagai phenyl. And then what I'm going to do, I'm going to give the numbering. Numbering saya akan mula daripada sini sebab priority kepada double bond. So you have 2 substituents at the same carbon, carbon number 3. And then yang mana datang dulu ikut alphabetical order, yang comes first adalah huruf C followed by P. So kita akan tulis nama penuh dia adalah 3-chloro 3-phenyl, and then 3 carbon adalah propene untuk alkin awak. And the next one kita go for the last structure. Kita ada benzene dengan cycloalkane. So cycloalkane ni dia ada 5 carbon. Okay, this is 5 carbons and this one 6 carbons. So maknanya siapa yang akan jadi parent sekarang? Yang akan jadi parent adalah benzene sebab benzene lebih banyak carbon atoms dia. So saya akan highlight benzene sebagai parent. So automatically cycloalkane ni akan jadi substituents. So what is the name for this structure? Dia akan jadi cyclopentyl, merujuk kepada cycloalkyl awak, substituents. And then kita ada benzene sebagai parent. Rapatkan. So that's all for the naming. Now kita masuk bahagian drawing. Okay, macam mana kita nak draw? Cara nak draw benzene senang saja sebenarnya. First you have to determine the parent. Benzene boleh jadi parent ataupun substituents. Kalau dia ada common name, sila ingat macam mana drawing for that common name. And then barulah awak draw the structure one by one to the left. Okay, to the left macam ni. Okay, so we are going to start structure A first. Structure A we have the name, detect awak punya parent. So parent awak adalah benzene. So lukis dulu benzene. I have benzene ring. Let's say saya nak draw macam ni. And then let's say saya bagi numbering. This is carbon 1, carbon 2, carbon 3. And then carbon number 3 we have iodo, capital letter I. And carbon number 1 we have Br. Settle untuk structure A. Structure B, parent awak masih lagi benzene. And then lukis benzene. And then let's say saya bagi numbering 1, 2, 3. And then dekat carbon number 1 and 3 saya ada hydroxy. So hydroxy adalah OH. Pastikan bond kepada O. So settle structure B. Next one, saya punya parent sekarang adalah propene. So propene dekat sini dan phenyl, kita punya benzene adalah substituents. So saya draw dulu propene, ada 3 carbon. So I'm going to draw in skeletal form. So 1, 2, 3, and then double bond between 1 and 2. After that, saya ada phenyl. So phenyl maksudnya dekat carbon number 1. Okay, sebab dia tak mention numbering kat sini, automatically kita anggap dia memang sentiasa dekat carbon number 1. So tarik dulu bond, baru awak lukis awak punya benzene ring. Bond kena tarik dulu. Okay, so you got the structure. Next one, I have the parent which is phenol. So phenol maksudnya saya ada benzene. Okay, lukis benzene. Dan benzene ini attach kepada OH. So automatically this carbon number 1, number 2, number 3, number 4. And then dekat bahagian naming dia kita ada para nitro. Para bermaksud position 1 and 4. So 1 kita dah ada OH, maknanya nitro berada dekat carbon number 4. So NO2. Settle. Next, kita go to structure E. Parent saya adalah benzene. So draw dulu benzene. Saya ada 6 carbon atoms dalam ring. And dia cakap meta difluoro. So meta maksudnya dekat carbon number 1 and 3.
So saya bagi numbering, and then carbon number 1 and 3 saya ada fluoro, capital letter F. Very easy. And then the last one, structure F, saya ada phenol. So phenol maksudnya benzene attach kepada OH, and then saya buat OH. Automatically this one adalah first carbon, and then go down. Lepas tu dekat carbon number 3 saya ada methyl, carbon number 4 saya ada chloro. So number 3 CH3, number 4 Cl. So settle untuk structure F. So this is how you draw and give the name for benzene and its derivatives. Tentukan siapa parent and then draw from right to left. So settle untuk video nomenclature. I will see you in the next one. Bye.